नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कोलकाता के लोकमाता रानी रासमणी उद्यान में आज बंगाल पुनर्जागरण के अग्रदूत समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सनातनी जननेता माननीय श्री शुभेंदु अधिकारी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यासागर के शिक्षा, समाज सुधार और नारी उत्थान में योगदान को याद करते हुए कहा कि विद्यासागर जी न केवल एक महान शिक्षाविद थे, बल्कि उन्होंने समाज को आधुनिक सोच और समानता की दिशा दिखाई। हम सबको उनके आदर्शों से प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर कई कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित थे, जिन्होंने पुष्पांजलि अर्पित कर विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि दी। ডিসেম্বর 1 ইনস্টলমেন্ট পাবে। আমাদের সেন্ট্রাল টাকা দেয় না, আমাদের টাকাগুলো নিয়ে অন্য রাজ্যে দিচ্ছে। সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। এখনো পর্যন্ত 2004 থেকে 14 যে ইউপিএ 1 এবং 2 ছিল, তাতে ইন্দিরা আবাস যোজনাতে পশ্চিমবঙ্গে টাকা পেয়েছে 4600 কোটি। 2014 সাল থেকে 2022 সাল পর্যন্ত 23 সাল পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীজির সরকার পশ্চিমবঙ্গে 40 লক্ষ ইউনিট বাড়ির জন্য টাকা দিয়েছেন। 40 লক্ষ ইউনিট বাড়ির জন্য টাকা দিয়েছেন 50,000 কোটি টাকারও বেশি। এই বাড়িগুলোর তালিকা প্রকাশ করতে হবে। এই বাড়িগুলো কে পেয়েছে দেখাতে হবে। তৃণমূল নেতারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ির টাকা লুট করেছেন এবং নিজেদের এক একজনের নামে 3-4টে করে বাড়ি নিয়েছে। নওদার এক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান 35টা বাড়ি নিয়েছে নিজের এবং আত্মীয়দের নামে। সাগরদিঘির একজন কাবিলপুরের প্রধান 17টা বাড়ি নিয়েছেন নিজের নামে। সব ঢপবাজি বন্ধ করুন। মুখ্যমন্ত্রী সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের 14 বছর থাকার পরে আরো 16 লক্ষ বাড়ি, আরো 20 লক্ষ বাড়ি কেন করতে হবে? উনি তো নতুন নন, 14 বছর ধরে আছে। উনি তো সব জায়গায় বলেন সব করে দিয়েছি, কিচ্ছু বাকি নেই, 200% কাজ করে দিয়েছি। কেন এ কথা উনি বলছেন? উনি কি করেছেন হিসাব দিন। আর 4 থেকে 14, 14 থেকে 24 কম্পেয়ার করুক। উনি তো ইউপিএ 2 তে ছিলেন। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।